हेलो स्टूडेंट्स, आज आम क्लास 8 गणितर एक बहुत मजादार विषय पढ़ा जहाँ होची घन एवं घनमूल। आम आगुरी पढ़ी आसुचे हाँ ना नहीं। यहीटा हूँ तुम पार्ट 9 है। आगुरी पार्ट 8 पर्यंत आम पढ़ी सारीचे। जो मैंने भी से सब वीडियो देखी ना जाकि देखी पकाओ, ठीक अच्छे। ताहले यहाँ आहरी टे भल भाव बुझीपार। अच्छा, तुम जाच कि पिला माने आज प्राय 3700 वर्ष पूर्वे है 3700 वर्ष पूर्वे बाबिलोनी माने पत्थर फलक यही घनमूलर हिसाब रखुले है। ताले आज आम संख्या मान भितर लुचि रही चमत्कार पैटर्न विषय जानिबा है। ताले चलो आ बेसी डेरी करवानी, आज क्लास टाक स्टार्ट करवा, ठीक अच्छे। ताले प्रथमे आम कौन पढ़ा पिला माने? प्रथमे आम क्रमिक पार्थक्य है। मु जो कथाटा कहूली एबे पैटर्नटा जहाँ इंग्लिश कौन कहुच्छी सक्सेसिव डिफरेंस कहुच्छी हाँ नहीं। अच्छा, कौन कहला देख, आम जाचे क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या मध्य पार्थक्य अजुग्म संख्यार एक क्रम सृष्टि करिथाए। निम्न रे दिया जाइथिबा चित्र को लक्ष्य कर, जेउथरे क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या मध्य पार्थक्य को दर्शा जाइछि। दुईटी पर्याय पर समस्त पार्थक्य समान अटे। देख, एटी पूर्णवर्गर जो पार्थक्यटा को दर्शाई एटा हूँ पूर्णवर्ग हाँ ना नहीं पे कहीं ना 1 गुणन 1 माने 1 स्क्वायर हूँ 1। तापर जितेबाला 4 देला आम जापारे जे यहाँ पूर्णवर्गटा है। कहीं ना 2 गुणन 2 जोटा 2 स्क्वायर हूँ 4, सेमती 9 3 गुणन 3 3 स्क्वायर हूँ 9 है। जापार यहाँ हूँ तुम पूर्णवर्ग संख्या। ताले पूर्णवर्ग संख्या पैटर्न केमती अच्छी देख पिले, तांकर डिफरेंस है, तांकर क्रमिक पार्थक्यटा देख। 1 पर 4 9 16 एमती सीरियली एटा लिखागला। आंक मध्य केमती पार्थक्य देख, 1 और 4 मध्य केते पार्थक्य अच्छी पिले 3। केमिति जानुछि 3 बोली, जे आम जदि 1 सहित 3 को मिसेबा ताले नेक्स्ट जो संख्याटा अच्छी नेक्स्ट पूर्णवर्ग संख्याटा पाई परिबा हाँ ना नहीं। सेमिति 4 सहित जदि हम ये 4 और 9 मध्य पार्थक्यटा 5 अच्छी, कहीं 4 सहित जदि हम 5 को मिसेबा नेक्स्ट पूर्णवर्ग संख्याटा पाइबा 9 हाँ ना नहीं। एमती जदि चेक न करिवो ताले आउ गोटे मध्य अच्छी देख, 4 रु जदि हम 1 फेरिबा ताले केते मिलिबो 3 मिलिबो। ताले एटा होची 1 और 4 मध्य पार्थक्य। सेमिति 9 रु जदि हम 4 को विजोग करिबा 5 पाइबा है। यहाँ हूँ 9 और 4 मध्य पार्थक्य। एमती तुम चेक कर ताले देख, ये 1 और 4 मध्य 3, सेमिति 4 और 9 मध्य केते 5, सेमिति 9 और 16 मध्य केते 7, सेमिति 16 और 25 मध्य आसला केते 9, तापर 25 और 36 मध्य 11। ताले एमती एमती कि चली थी, ठीक अच्छे। ताले तुम ये कौन देखिपार पिले देख, ये जो प्रथम पैटर्न पर्याय 1 रे तुम देखिपार ये हूँ क्रमिक अजुग्म संख्या हाँ नहीं पिले। 3 पर 5 और 7 9 सबू तक तुम देखिपार ये हूँ क्रमिक अजुग्म संख्या है। तापर पर्याय 2 रे तार पार्ट 2 रे जिते देखिए डिफरेंस सबू जगार केते 2 पलि आसुची। 3 रे जदि आम 2 मिसेबा 5 पाइबा, 5 रे 2 मिसेले 7 पाइबा, 7 रे 2 मिसेले 9 पाइबा, 9 रे 2 मिसेले 11 पाइबा। तार सबू जगार केते समान डिफरेंसटा पलि आसुची हाँ ना नहीं। ताहले यार नियम से कौन पिले जे आमर पूर्णवर्गटा है, आमर पूर्णवर्गटा कि एक्स स्क्वायरटा 2टी पर्यायर शेष होछि हाँ ना नहीं। केतोटी पर्यायर शेष होछि है 2टी, एटी समान हो जाउछि ना। ताले जानिबो जे ये 2टी पर्यायर शेष होछि हाँ ना नहीं पिले। ठीक सेमती से आमको
ଘନମୂଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି ପିଲେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ବହିରେ କ'ଣ କହିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗଣନା କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହେଉଥିବ। ସେ କହିଲା ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଭଳି ସେ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖେଇଛି ଯେ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ସମାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରିବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ନଯାଇଛି ହେଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ, ଏଇଠି ଯେମିତି 2 2 2 ଆସିଲା ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସୁଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ପିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ନେଇଯିବା ହେଲା। ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ନେଇଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କେତେ କେତେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 1 ହଁ ନା, ତାପରେ ଆସିବ କେତେ 8, ତାପରେ ଆସିବ 27, ଏଇଟା ହେଲା 1ର କ୍ୟୁବ୍ 2ର କ୍ୟୁବ୍ 3ର କ୍ୟୁବ୍, ତାପରେ 4ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ 64, ତାପରେ 5ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା ଆମର 125, 6ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 216, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଥିବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ପିଲେ, ସକ୍ସେସିଭ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପଢ଼ୁଛେ ଏଇଟା ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ ପିଲେ, ଆମେ 1ରେ କେତେ ମିଶାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 7 ମିଳିବ। 1 ଆଉ 8 ଭିତରେ 1ରେ କେତେ ମିଶାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ମିଳିବ 8 ମିଳିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି 7 ଅଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। 7ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 8, ସେମିତି 8ରେ କେତେ ମିଶାଇବା ଆମକୁ 27 ମିଳିବ, କେତେରେ 19 ହେଲା। ତମେ ନିଜେ ଏଇଟା ଖାତାରେ କରିକି ଦେଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 27ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 64 ମିଳିବ 37 ମିଶାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା 64ରୁ ତୁମେ ଯଦି 27କୁ କାଟିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 37 ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 64ରୁ 125 କେମିତି ହେବ, କେତେ ମିଶାଇବା 61 ମିଶାଇଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ହଁ ନା ନାହିଁ। 4 1 5 6 6 12 ହଁ ନା ନାହିଁ ରେ ପିଲେ। ସେମିତି 125 ଆଉ 216 ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ 91 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ତୁମେ କହିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ହେଲା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ନ ଆସିଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡିଫରେନ୍ସ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେଇ କଥାଟା ଆମକୁ କହିଛି ନା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ 7 ଆଉ 19ର ଭିତରେ 7 ଆଉ 19ର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିବ 12 ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ 19 ଆଉ 37 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ 18 ଆସିବ। 37 ଆଉ 61ରେ 24 ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରୁଛେ ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ। ଆଉ 61 ଆଉ 91 ଭିତରେ 30 ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା। 12 ଆଉ 18 ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିବ, 12ରେ କେତେ ମିଶାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା 18 ମିଳିବ 6 ମିଶାଇବା। 18ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 24 ମିଳିବ 6, 24ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 30 ମିଳିବ 6 ମିଶାଇଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିଲ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ, 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ 6 6 6 ପାଇଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆର ନିୟମ କହିପାରିବା ଯେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କିମ୍ବା x କ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ହୁଏ କିମ୍ବା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ନା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କାଢ଼ିଲେ ବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖତମ ହେଇଯାଉଥିଲା ହଁ ନା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା କିମ୍ବା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ପିଲେ ଏତିକି କ୍ଲିଅର ତାପରେ ଯିବା ବହିକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ କାଢ଼ୁଛେ ତାର ଚିହ୍ନଟା ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ୁଛେ କେମିତି କାଢ଼ୁଛେ ତାର ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହଁ ନା ନାହିଁ ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ପିଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେମିତି ଘନମୂଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ এই ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଦେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ 3 ଥିଲେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଘନମୂଳ ବୋଲି ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ରେଡ଼ିକାଲ କହନ୍ତି ହେଲା ଆର ରେଡ଼ିକାଲ ଏଇଟା କିମ୍ବା କରଣୀ ତୁମେ କହିପାରିବ ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ କରଣୀ କହିପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘାତ ଆର ଘାତ ହେଲା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିମ୍ବା ଆକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବ 3ଟାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପଢ଼ୁଛେ ସେମିତି ଏଇ ଟୋଟାଲଟାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ଯଦି ଦେଇଥିବ କ'ଣ ଘନମୂଳ କିମ୍ବା ଆକୁ ଆମେ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ବୋଲି ପଢ଼ୁ ହେଲା ଏମିତି ଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଜାଣିପାରିଲ ନା ପିଲେ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖ ଯଦି ଏଇଠି ରୁଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି 2 ଦେଲା ତାହେଲେ ୟାକୁ √2 ବୋଲି କହୁଛୁ ସେମିତି ଯଦି 3 ଦେବ ତାହେଲେ √3 କହୁଛୁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମକୁ ଘନମୂଳରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲା ମନେକର x ଦେଇଦେଲା ଆ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ x କ'ଣ ପଢ଼ିବା କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ x ଏମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଲ ପିଲେ ଏଇଟା ବି ଆମେ କରିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବି ଆମେ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ସକ୍ସେସିଭ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ତୁମର ସରିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ଏବେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ଯିବା କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ 1.3 ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଓ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ବା ପରିଚିତ ତାଲିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700ରେ ବାବିଲୋନିଆନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ମାଟି ଫଲକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ଓ ଘନମୂଳ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ଏହାକୁ ଜମି ମାପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ହିସାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରାୟ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ହେଲା ବା ତୁମେ କହିପାରିବ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ବାବିଲୋନିଆନ ମାନେ ମାଟି ଫଲକରେ ଏହି ବର୍ଗ ଓ ଘନମୂଳର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଜମି ମାପ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ନିର୍ମାଣର ନକ୍ସା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ବର୍ଗଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଘନ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ସମଘନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ଏବଂ 3ଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଘାତକୁ ବର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନୂନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ନୁହେଁ ବରଂ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ବର୍ଗମୂଳ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ଗ ପାଇଁ କ'ଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଏହା ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବୁଝାଏ ଆମର ବର୍ଗଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ବର୍ଗଟା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବୁଝାଏ
हाँ ना नाई पिले तार चारिपाख सामान थिबा जगह को आमे वर्ग कहूँ वर्गर चारिपाख सामान थिले ताको आमे कौन कहूँ वर्ग बोली कहूँ आ घन जहाँ को आमे क्यूब कहूँ एटा कौन कौन कहला सी घन पाई तीनोटी सामान संख्यार गुणफल है यह 3टी सामान संख्यार गुणफल को बुझाए कौटा घनटा आमर घन 3टी सामान संख्यार गुणफल को बुझाए प्राचीन काल रे समान आकृतिर वस्तु बा सॉलिड पाई है तुम कहीपर सॉलिड सॉलिड पाई यही शब्द व्यवहार होता जानिल एतिकी जानिल तापरे आर्यभट्ट होचंती गोटे महान गणितज्ञ पिले तमाने जानिथिबो हैला तांको अनुसार कौन तांकर अवदान कौन थिला आमे जानिबा ठीक अछि आर्यभट्टଙ୍କ अनुसार केते बेले 499 ख्रीष्टाब्द रे हैला 499 ख्रीष्टाब्द रे कौन है देख भारतर महान गणितज्ञ आर्यभट्ट है तांको अनुसार तांकर अवदान कौन थिला आमे जानिबा कौन लिखिला जे 4टी समान बाहु विशिष्ट वर्गचित्रर क्षेत्रफल को सूचाउथिबा संख्या को वर्ग कहा जाए से वर्ग कहा को कहले पिले जे गोटे वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल जेतिकी ताकू सही संख्यार वर्ग कहा जाए आंको कहिबा कथाटा होची सेटा हैला जे 4टी समान बाहु विशिष्ट वर्गचित्रर क्षेत्रफल को सूचाउथिबा संख्या को वर्ग कहा जाए। मु टिके आगुरु भी कथाटा कहितली हैला जे गोटे वर्गचित्र जदि अछि ताहले तार सबुतक बाहु जदि समान थिबो ताकू आमे कोन कहिबा वर्ग कहिबा हैला सेही कथाटा से कहले तापरे आगो कोन कहिसंती दुईटी समान संख्यार गुणफल को मध्य वर्ग कहा जाए हाँ ना नाई पिले तुम मैंने जानिच जे 2टी समान संख्यार गुणफल को वर्ग कहा जाए आम जदि 2 गुणन 2 करवा जो 4 आसूची है आपको आम वर्ग कहूँ ना नाई यहाँ 2 स्क्वायर ना 2टी समान संख्यार गुणफल को आम वर्ग कहूँ हाँ ना नाई 4टा आमर 2 स्क्वायर जानिच अर्थात वर्ग शब्दर उत्पत्ति एक वर्ग आकृतिर चित्रित परिप्रकाश रु आसीची केउठु आसीची जे वर्ग आकृतिर चित्रित परिप्रकाश रु आसीची मूल शब्दटी गाणितिक प्रक्रिया कौन एटा रूट पाई कहीं व्यवहृत हैला कारण प्राचीन भारत में संस्कृत शब्द मूल जार अर्थ एक उद्भिदर मूल है उद्भिदर मूल आधार कारण उत्पत्ति इत्यादि है गाणितिक प्रक्रिया रे मूल निर्णय पाई व्यवहृत होइतिला कौन से कहला पिले जे से मूल शब्दर व्यवहार करथिले जेमिति गोटे गछर आधार तार चीर बा मूल होई थाए सेमिति गोटे संख्या जो संख्यारु तयारी होईची हैला जो संख्यारु आमे वर्गमूलटा पाउची ताकू मूल कहा जाउची किंबा रूट आमे कहूचु हाँ ना नहीं पिले सेही कथाटा से कहउचंती ठीक अछि तापरे आगो को कोन अछि संस्कृत भाषा रे वर्गमूल बा स्क्वायर रूट अच्छा हाँ संस्कृत भाषा रे वर्गमूल स्क्वायर रूट पाई और घनमूल क्यूब रूट पाई व्यवहृत हेउथुला संस्कृत भाषा रे वर्गमूलटा कहा पाई स्क्वायर रूट पाई और घनमूलटा क्यूब रूट पाई व्यवहृत होउथुला मूल रो गाणितिक धारणा पाई एहार व्यवहार परवर्ती समय आरबी और लाटिन भाषा रे उद्भिदर मूल पाई उद्दिष्ट शब्दगुड़िक यथाक्रमे जिद्धर एवं राडिक्स माध्यम रे अनुकरण करा जायथिला ना कौन रे पिले जे आमर संस्कृत शब्द मूल परवर्ती समय रे आरब देश को गला हैला कौ देश को आरब देश को ये जो आरबी लिखी है यहीटा यही देश को गला आरबी देश को गला एवं सेठारे यहाकू कौन जिधर बोली कुहागला ये लिखी ना जिधर सेठारे यहाकू कौन कुहागला जिधर बोली कुहागला पर लाटिन भाषा रे यह राडिक्स भावे अनुवाद करागला पर कौन है राडिक्स भाषा रे अनुवाद करागला लिखी ना मूल शब्द अति कम रे ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी भारत रे व्यवहृत होई आसुछि व्यवहृत अन्य एक शब्द कौन पाद आ कौन आधार कारण उत्पत्ति हाँ ना ताहले एमानकर मध्य व्यवहार होउतला ठीक अछि
आज आम जो रूट चिन्ह व्यवहार करूछु पिले है ताहा होची ए राडिक्स शब्द रू ही आसी ये जो आम रूट चिन्ह आम व्यवहार करूछु एटा कौटू आसी राडिक्स शब्द रू ही आसी एटा मन रख ठीक अच्छे तापर कौन कहला देख ब्रह्मगुप्त केते 628 ख्रीष्टाब्द रे ब्रह्मगुप्त वर्णना करथिले जे गोटे संख्या यार कृति रो पाद अटे बा यार वर्गर मूल अटे बोली तमे कहि परिबो हैला ब्रह्मगुप्त से मध्य होउछंती जणे प्रसिद्ध गणितज्ञ पिले हैला ताहले आउ जणे जो आमर प्रसिद्ध गणितज्ञ किए ब्रह्मगुप्त कहिथिले से तांकर मत कोन थिला देख जे गोटे संख्यार कृति बा वर्ग जहाँ कौच तार पाद ही तार मूल बोली से कहिसंती मन नै गोटे संख्यार कृतिर पाद ही तार मूल अटे बा कहिबा आमे गोटे संख्यार वर्ग ही तार मूल अटे बोली से कहिसंती ताहले आमे एथरु कोन जानिले पिले एतिकी तमे कहानीटा जानिलो इतिहास रो कहानीटा पूरा जानिलो जे कोन जानिले जे गणित केवल संख्या नुह पिले यह पछरे भारतीय परंपरा बड़ हाथ अच्छी भारतीय परंपरार गोटे बड़ हाथ अच्छी बोली आमे जानि पारले ताले आज जो स्क्वायर रूट बा क्यूब रूट पढ़ुचु ताहा 1000 वर्ष पूर्वे आम ऋषि मुनि माने खोजी बाहर करथिले एटा एई जिंसटा आमे ए इतिहास पृष्ठा दे आमे जानि पारले बुझी पारलो ना पूरा क्लियर ताले आज पाए एतिकी पिले नेक्स्ट आमे कोन पढिबा निजे करी देख तुम बही रे जो निजे करी देख देछि सेटा को आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा माने नै ताले मु तम मानकु गोटे क्वेश्चन देथिली पिले अच्छा नेक्स्ट क्लास रे कोन पढिबा आमे एटा पढिबा ए तमरो प्रश्न उत्तरटा आमे करिबा हैला ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे मु तमको कोन क्वेश्चन देथिली नेक्स्ट सॉरी गत क्लास रे हैला नेक्स्ट कहि दोछि गत क्लास रे मु तम मानकु क्वेश्चन देथिली कोन मु आई आउ डबल आईटा कर देथिली आउ तमको ट्रिपल आई रो आंसर करबा को कहिथिली ठीक अछि मु कर दोछि आ केमती करिवो आई आउ डबल आई जेमती करथिली सेमती ही करबा माना ना 729 को लसा को नहीं जा हमको एटा करियार अछि ना 729 को लसा को नबा केते जीव रे पिला माने तार मौलिक गुणनीयक प्रथम बाहर करबा ताले लसा ना 3 रे जीव देख 3 दुणे 6 3 4 12 3 3 9 पुणी 3 रे जीव 3 8 24 3 1 3 पुणी जीव 3 रे केते हबो 3 दुणे 6 3 7 21 पुणी 3 रे जीव 3 9 27 पुणी जीव 3 रे 3 3 9 ताले एति केते त 3 हैला देखो 1 2 3 4 5 6 ताले हमें आकु 3 समान भाग रे बांटी परिबा काहे ना एटा हमें कोन काढु रे पिले क्यूब रूट काढु छी हना नाही एटी देखो 3 अछि एटा हमें क्यूब रूट काढु छी 3 अछि ना नै क्यूब रूट काढिया पय हमकु जेते बेले हमें तारो मौलिक गुणनीयक काढु से मानकु 3 समान भाग रे बांटीबा को पड़े हना नै ताले मु कोन लिखि परिबी एटी 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 6टा 3 आछि ना ताले मु एमानकु 3 समान भाग रे बांटीबी एमिति हना नै आकु मु कहि परिबी कोन 3 रो क्यूब गुणन आकु मध्य कहि परिबी 3 रो क्यूब तापर एमानकु मु 3 गुणन 3 रो क्यूब लिखि परिबी ना लिखि परिबिनी हना नै आ 3 गुणन 3 केते 9 ताले एटा होची 9 रो क्यूब कोटा 729 टा एटू कोन आसीबो 9 रो क्यूब आसीबो ना नै ताले आर आंसर केते 9 आसीबो हैला बुझी पारलो ना बुझी पारलो नै हो ठीक अछि आज रो क्लास टी जदी भल लागे छी ताले क्लास को निश्चित गोटे लाइक करो आ सांग साथी मानक सहित शेयर करो आ हाँ गोटे कथा मन रख सबु बेले आमर ये जो मैथ क्लासटा संध्या 7:30 रे होची पिले सबु बेले 7:30 रे तमे पाई परिबो अष्टम श्रेणी रो ई गणित क्लासटा तुम पाक जमी आग नोटिफिकेशन जीव से चैनल को सब्सक्राइब करके रखी था ठीक अच्छे सब्सक्राइब करके रखिले संध्या 7टा हेले
ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରହିଲି ପିଲେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।